guys, kanami nga walking guys, gapamayong. Kay gaulan na guys, mayong ka guys. Si Mike guys, oh. Amon walking ga inulan guys, pero okay lang na. Kay kagapon wala kami ka walking. Ay. Oh, kagapon. Ay, nalipat ko guys, naka-walking kami gali gapon. Walking taliwat guys, bahala ga inulan basta maka-walking guys. Amo ni nga walking nga very good kay may payong pa guys. May cellphone nga dala mo, amo na nga nagdalagi kog payong kay para maka-video si lola nyo, maka-update si lola nyo sa inyo. Hi. Ang aga sir. Walking, good morning sa tanan. Ma-walking ta para nga healthy. Healthy para mi healthy ang atin nga health. Dire kami na guys. Paborito na din namon nga place ni Mike. Walkingan kay nga aman. Ano siya dire? Jutay lang dire sa lakyan. Mike is happy guys. Basta maka-walking na siya. Buwas hindi ko ka-walking kay manglaba ko buwas guys. Perti nakadamo sang lalabhan. Tomorrow honey Mike, maybe you're the one only walking. More exercise anyway. So oh, okay. Because we have lots of clothes. I need to wash tomorrow. And then Friday we go to Tagukon. yeah, for the pigs. And we'll go back the next day for I need find the fire. I need find who can buy our pig. If how much? Because if the pig it's not ano bigger amount, I decide that maybe I need to dispose on December only because it's Might get a better price. oh can message to me. Have a people said that November, October, last week of October and the month of November, the price of pig is low. Okay. Oo. So I need to ask if how much the kilogram per kilogram of the pig if low. I decide honey Mike because we need to to December. The month of December, honey Mike is bigger the kilogram. Oo, so I need to Oo. So you might be waiting in December. It's okay for me to buy one sack every week for the pig, than to dispose the pig and then very low amount. Right. So you have to ask we need to ask first. So gihapo na si lola nyo guys. Gihapo na ang lola nyo. Ang lola nyo Sally. Amo na siya nga walking guys. Nga nami kay may payo nga dala. Panigana gid ni akon guys kay hindi pwede nga magpabasa ta sa ulan. Wow, wala pa gid na putay akon nga video guys. Oh. Walking time. Para healthy lang ta guys Kay kung nagaedad nga daan ka budlay nga hindi ta kabalo maghalong sa aton lawas. Kinalan kabalo man ta magdisiplina. Disiplina sa aton kaugalingon. Ay kisa basta kaon na gani guys. Kapin pa kon pasayan. Namian gid ko na nga sudan. Sa mga manok guys, kigming lang ko na kay hindi ko na paborito nga mga karne, hindi ko na namian guys. Pero kung isda, uga, mga seafood, agoy paborito ko gid na guys. Na hindi ko nakakontrol sa kun kaon basta amo na akong sudan. Hindi kami mag-walk, hindi kami mag-jogging ni Mike guys, ma-walking lang kami. Kay daw kahapo man.
Walking lang ni guys Walking time. Walking time lang ni guys. Alay akong kamot guys. Alay na akong kamot og. Guys, namin na diri ang view guys. Amo na nga diri kami kay bakante na diri, may tag-iyaman na diri guys, pero wala pa man gipatindugan diri building. Wala, no building pa man guys, so diri lang kami ga walking aga kada-aga gida. Kung may time lang guys, kay kis may ginakatuan man, hindi ka walking, basta manglaba ko, hindi man ko ka upod kay Mike. Kung wala lang ko sang may gina sakuan nga kaduan, amo lang ko na makaupod sa iya. Karon sa ugto, pag abot namon ni Mike, mamahaw lang kami tinapay, and then maano lang kami guys, karon panyaga maluto ko utan, vegetable kag isda, mapaksyo ko karon isda. Seven minutes ko lang ni guys, akon nga ano guys, akon nga video update ko lang ni sa inyo guys, nga nag-walking naman kami sini nga aga. Madamo nga salamat sa akon nga YouTube channel, naka 100k subscriber na ko, kag madamo nga salamat sa akon supporter sa akon nga Facebook account, 23k followers. Thank you so much Lord God sa opportunity, sa mga blessings nga ginhatag mo sa akon. Thank you guys sa todo support. Maraming salamat sa inyo. Good morning again. Bye bye guys.